na matapos ang iyong gugma ko na ning lakanan. Imo yung ibuhat. Hey, what's up guys? So this is Michael and mudulong yung mga Barracuda Lake and other views no nindot diri sa Coron, Palawan. Again guys, together with Kingsley, Hi guys. Mama, Papa, Honey, and Grace and Kieran. Talk out here, guys. And I'm great. Oh, the van is here. I think that's our van. Bye. Our van is here. Ano po ba yan? Ayuda. Para sa ayuda, may libreng bigas. Hi, what's up? Rita? Secret. Yeah, why would you? One of the famous spot for kayaking. That is 163 steps going up and 204 going down to the lake. So in total, we have a 367 steps. Manok. Mukaw din. So guys, so karon pasaka nami sa bukid. Asa gina guys? Kaya nga lake, so kailangan mo tabok sa pika side sa bukid para makaligo sa lake. Why? Wait, everyone take a break. Take a break. Everyone take a break. Surrender na. Ako kanimo, di matabang ang gugma ko kanimo. Dili mabangbang, gugma ko kanimo. Di matabang ang gugma ko kanimo. Yeah. Let's go. Bakit dito guys? Pwede umihi. Uy, magaan ako kuya. Waasad ko nagluya, tungod sa handa ko nga. Nanalipod matod pa, apan nganong sa utok ikaw ra. Ang pinakagwapa karon, iminog sa mga mata. O di na ako gusto pang palitaron. Kuha ng iPhone na. Isuot ko, mabuhira gusto ko. Ang akong gugma sa bligig kapila, unsa ba imong gahom na dutla. Saan pa siguro mag-time balik for the go. Sipagay lumay, dili na ko Kuha na ito ang mga una-una guys. Mabugas yung lawas ma'am. So, kailangan na magilangoy gikan dito para dire karon makaaning sa next na mga stop. This is Barracuda Lake. sa bligig kapila, unsa ba imong gahom na dutla. Kung lawong mura magkaunay, sipagay lumay, dili na mo gusto pa nga masupalitan.
Kasi pwede na sila na mo hatag. Order din. Punta na to, kita mo ano ba? Hindi namin sunod ang garage. Kapil daw. Sago kayo. Ito na good siya. Binuangan mo dito. Wala natin pagkahul. Ay, gusto na ba ko? Idong ko na lang ito. Ano magiging nasa papa, ngaway labot. Nagbuhan ba tayo, Papa? Ako na siya kabuangan. Evening festival na dito. Tanganong sa utok ikaw ra ang pinakagwapa karon, ibinig sa mga mata o di na gusto pang magkaroon dininis Tulong magdala ka po. Are you guys okay? Say hi! Dali! Dali! Where are we? Wow! So nice! Huh? Would you look at that? Hala, so hi, Dad. One more time. Okay, sige, nice na. Oh, hit ah. Asa, isa. Okay, tuyo pa. Balik ka na. Tuyo pa. Tuyo ka na. May sa hangin. Uy. Yan, tuyo pa na. Oh, sure. Sige lang. Oh, Why are you? Oh, look at. Are you okay? Oh, what's happening? Oh, he got. Oh, yeah, wow. Really? Having fun. Having the time of our lives here in Palawan. This place is so nice. Super majestic. Oh, sus, ang hangin no? Wah! Ayaw po na ako pasahero eh, may gibuhat. Samuka. Grabe ka lang po eh. Nagtanong niyo silang Jesus. Konting ano ha? Ako na ito sa pisa. Go Team Z! Wow, masuk ke
secure na ko kung safety. Right sa ba, Grace? Nagpapusli ko, gamay din. Right ba? Pamati. Hoy! Lagi ako Asa ba? Amin na nag-respect. Asa mo katawa mo? Tuwad gano'n sana. Sorry! Okay, right. Oh, di mo drive good niya. Hello guys. Home na me. It's already, what time is it then? Almost 6:30. Managyod. It was fun, so much fun. Nalingaw mi og kayak. Oh, mabait yun. Yes, so mano to guys. It's a wrap. Masarap. Lagi kayo. Happy birthday. Naman. Did you have fun? Happy birthday. So, unsa man? Musta man? Kamusta? Okay, ma'am. Okay. Very tiring, but it's really great. Coron, I'll be back. I'll be back, yun. I'll definitely come back. What's a beach? Ligo ka beach? Yes. Where? Weird. This one. Over there? Outside? Outside. Was it a beach or a pool? Yes. A swimming pool? Oy, libi come here, behag mommy, be. I miss you. I miss you. We can want to do it. Uy, you miss mommy's tutu. Thank you, madam. Mabalik siya share, mabilain. Diba remember last time yung